guys! So for today's video, ubanimin ninyo kay mamauli mi sa bukid sa Pamplona. For ang tanan guys, alas 4 pa lang sa kadlawon, nigikan na mi sa Valencia. Yes guys, kadlawon gud mi nigikan para dili traffic ang karsada. Dili sad init ang among pagbiyahe. Mot na guys, kay nami duha ka bata nga gidala, luoy pug kaayo kung mainita na sila. Bot na mo diri sa Pamplona guys, grabe, bali na dyong inita pero ang oras bali pang sayuha. Tingala gyud ko guys, kaya ang alas 6 sa Valencia medyo ngit-ngit pa. So kaning orasaha guys, alas 5 pa lang ni pero grabe nang inita. Kay lagi suludlon pa man kaayo ang ilhang balay guys, maglakaw pa mig usa ka oras. Ana gyud siya kalayo guys, maong kapoy gyud siya sa paglakaw. Hoy kay ning kahimtang sa akong bana guys, kay duha ka bag ang iyang gikarga naa pagay bata. Kamo diha ayaw gyud mo pagdali-dali og minyo haron dili mo magkagidlay. Dot man pug kay ning lugar sa akong bana guys, kay bisag layo kayo ang lakawunon, di man ka makafeel og kakapoy kay daghan man kay nindot nga view. Dot kayo ang view dire, samot na og dili mag-ulan-ulan, kay kung mag-ulan-ulan wag fag-fag man. Abi kay nilang dalan dire guys, kay bali ka dulhugon kaayo. Di ka manghawid-hawid sa mga sagbot, aw sigurado jud kang maligid. Ayo ra gani ang among pag-uli ron guys, kay niinit ra ang panahon. Nood lang guys kung mag-ulan-ulan dire, grabe jud kalisod ang dalan. Rihan ako guys nga panalagsa na lang makauli og bukid, la na naanan og lakaw og inaani kalayo, gapangurog jud akong mga tuhod. Wakas guys, gamay na lang jud kayo ang pag-antos, maabot na gid mi sa ilang balay. Sige na kog pahuway guys, kaning isda nga ako ang gidala nadubok na. Dot kayo ipahuway aning kahoy guys, kay lami kayo ang hangin. Dol jud nimo ang kabugnaw sa ilang lugar. Abot naman mi sa ilang balay, diri na lang ko taman. Salamat sa inyong paglantaw pagsuporta kanunay. See you sa next vlog.